वेस्ट बेंगल पनतना पूर्व बर्धमान हनोतना देवानदिघी टोठा सुर रे बदमाश हड़ को मिदटांग हड़ को गज अकादेया उनी गज अकान हड़ाग ᱧᱩᱛᱩᱢ दो विश्वजीत दास मेनतेन बड़ाय कना पूर्व बर्धमान हनोतना विजयराम टोठा रे आजा ओड़ाग मेनतेन बड़ाय ᱧᱟᱢ अकाना गज हड़मो पोस्टमार्टम लगित माको भेजा हका ओना साथे पुलिस को नवा इदी कातेन तुनखी को एतहब अका नवा घटन रे धीमान घोष ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ मिदटांग बदमाश जहां गज अकादेया मेनतेन आरोप मेना का उनी दो अरेस्ट अकादेया को और नवा हो बड़ाय कना धीमान घोष निया लाहारे आरहों नोंकाना एटा घटन करे सला हो जपड़ा मेना अकादेया मेनतेन ভিডিও অফিসের ঠিক পাশেই গ্রামের রোড আছে, সেই রাস্তার মধ্যে একটা সকালবেলা আর্লি মর্নিং 8:30 নাগাদ দুজন ছেলে, নাম হচ্ছে ধীমান ঘোষ, আচমকা কোনো কারণেই আমাদের কাছে এখন কিছু ক্লিয়ার না, বিশ্বজিৎ দাস নামে বিজয়রামের একটা ছেলেকে গলায় ছুরি চালিয়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানদিঘি থানা থেকে অফিসার এসে আহত ছিল তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ঘোষণা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ।